गाइस जय माताजी बधाने અને આજના વિડિયોમાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે। તો ગાઈસ આપણે જો ઘણા દિવસોથી બ્લોગ બનાવ્યા છે અને તમને કેવો બ્લોગ લાગે છે તો એક કોમેન્ટ કરો। અને આજે આપણે ઘઉં બતાવવાના છે કે કેવડા કેવડા ઘઉં થયા છે અમારે। અને આમાં અમે બાજરી વાઈ નાખી છે ઉનાળુ ખાવાની, એટલા 10 દિવસ જેવું થઈ ગયું છે। અને આપણે જો ઘઉં બતાવવાના છે અને કેવા છે હું તમને બતાવું છું। तो गाइस कमेंट करजो। अपनी चैनल में नवा जे आजना वीडियो साथ जे जोड़ाय एमने कहवानुं प्लीज। अने जो आपड़ा घऊं से आवा आजो तमारे घऊं पाकी गया हो तो कमेंट करो ने। अमार तो घऊं में बहु पहान आया था एटले थोड़ा काचा से एटला माटे अमे थोड़ा लेट थई गया छे घऊं वाववामां। અને હમણાંથી મારી તબિયત થોડી સારી નથી રહેતી એટલે થોડા કમ વિડીયો ઓછા આવે છે આપણા। તો તમારા બધાનું શું કહેવું છે વિડીયો વિશે કે અમે લોકો બે જણા કેવા વિડીયો બનાવીએ છીએ અને કેવા નથી બનાવતા એ તમારે બધાને કોમેન્ટ કરવાની છે। અને આપણો જો આજનો અવાજ તો બિલકુલ ફિક્કરિયો થઈ ગયો કારણ કે કોઈને મજાકમાં લેવાનું નથી ને હલકામાં લેજો। તો કોમેન્ટ કરજો કે શું કહેવા માગો છો અવાજ વિશે, कोना जेवो थई गयो छे अने के मतलब फिक्कर साथे मैच थतो होय तो कमेंट करजो। आपणे एवुं कोई नहीं कि कोई कमेंट करे पण खोटी कमेंट कोई करवानी नहीं, एवुं नहीं विचारो। कमेंट कोई दिवस खोटी कमेंट कोईने करवानी नहीं। अने आपणे बस आजनो विडियो अहींया पूरो करीए छीए अने हमणां कॉमेडी विडियो बनाववाना छे। तो फेसबुक में जोता होय तो आपणी फेसबुक आईडी फॉलो करो अने तमे कया गामथी जोता हशो ए बी कमेंट करो। अने आपणी यूट्यूब चेनल में जोता होय विक्रम मनावड़िया में तो अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। अने आवाज जल्दी जेटलो ठीक थई जाए एम सारू से केम के विडियो बनाववामां थोड़ी मने मुश्किल थाय, आवाज पकड़ाय गळुं बेही गयुं एना कारणे। तो त्यां सुधी बधाने जय माताजी अने जय मेरडी मां। तो जय माताजी बधा केम छो अने बधाय खूब मजामां हशो। अने आजना नाना विडियो में तमारुं बधानुं स्वागत छे। गाइस आपणे जो हमणांथी लॉन्ग विडियो ओछा बनावी छे, कॉमेडी थोड़ा ओछा आवे छे कारण के थोड़ी मारी तबियत ठीक नहीं रहती एना कारणे। तो गाइस आजे जो आपणे गवामां रील बनाववा माटे आया था अने जो आपड़ा घऊं केवा थई गया एटले मैं विचार्युं कि आपड़ा जेटला फॉलोवर माटे एक आजे सरस मजानो संदेशवाळो विडियो बनावी दो कि मने थई गयो छे ताव अने मारो अवाज बिल्कुल बेसी गयो छे। तो अवाज विषे तमारे शुं कहेवुं छे तो एक कमेंट करो। अने कोण कोण अमारा विडियो जोवा माटे राह जोई रह्या होय छे अने कोने गमे छे तो कमेंट करजो। आपड़ा विडियो जो गमता होय ने प्लीज। अने यूट्यूब में आपणे एक विडियो मिलियन पार थई गयो छे एटले बधाने खास करीने कहेवानुं के गाइस जेटलो सपोर्ट कर्यो छे एनाथी आवो नवो सपोर्ट करता रहेजो। अने केम के मने बहु सारुं लाग्युं छे आपणे एक मतलब के एक विडियो मिलियन पार थई जाए तो खुशी पार बहु थई जाए, बहु बधी खुशी थई जाए कि गाइस आटलो बधो प्रेम आप्यो छे। तो तमे जेटला बधा आपणे फॉलोवर छे एमने कहेवानुं कि बधानो दिलथी आभार अने आवो नवो सपोर्ट करता रहेजो। अने आपड़ा जो घऊं बतावुं हूँ तमने कि अमारा घऊं केवा थया छे। जो आ जो छे ने गाइस तो अमारे घऊं थोड़ा लेट वाया था એટલે થોડા પાહન થઈ ગયા ને હમણાં તો બધાને ઘઉં વઢાવા આવી ગયા છે ને અમારે થોડા લેટ ઘઉં થઈ જાય। તો ગાઈસ આપણે વિડીયો અહીંયા પૂરો કરશ હવે। અને જેટલા લોકો રાહ જોતા હોય એટલા કહેવાનું છે કોમેન્ટ કરો અને આપણી આઈડી ફોલો કરો। અને આપણો એક વિડીયો યુટ્યુબમાં મિલિયન થઈ ગયો એના બદલે ખૂબ બધો આભાર, ખૂબથી ખૂબ આભાર। અને એમના પરિવારને હંમેશા જેટલા લોકો સપોર્ટ કરે છે એમના પરિવાર હંમેશા ખુશ રાખે મેરડીમાં। અને તમે અમને ખુશી આપી છે એવી ખુશી તમને બધાને મળે। तो जय माताजी।